قانون نزدیک موندگی بخش اطلاعات شروع بکنیم. خب وزیر نگرامی در نشست مطبوعاتی امروزه مشاوری کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل حقوقی محترم شونازارов صادق خاشورov اشتراک دارند. همچنین در چهاربینی امروزه معاونان رئیس سودی عالی، судьяҳои суди олӣ ширкат варзида истоданд. хуб дар аввал доир ба натиҷаи фаъолияти мақомоти судӣ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои нимсолаи аввали соли 2022 ман мухтасар маълумот пешниҳод мекунам. сипас саволо ки бошад муовинони раиси суди олӣ, раисони коллегияҳои суди олӣ ва судяҳои суди олӣ омода ҳастанд ки ба масъалаҳо саволҳое ки пайдо мешаванд посух диҳанд. муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма, мақомоти судии кишвар ҷиҳати амалӣ намудани вазифаҳое ки аз конститутсия ва қонунҳои амалкунанда бармеоянд дар самти ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо ва таъмини волояти қонуну адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа дар соли 2021 корҳои муайянеро ба анҷом расонданд. тавре маълум аст, вазифаи асосие ки ба зиммаи мақомоти судӣ гузошта шудааст ин баррасии саривақтӣ, холисона ва дурусти парвандаҳои судӣ, қабули қарорҳои қонуниву асоснок аст. дар соли 2021 ба судҳои ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 153712 адад парвандаҳо ворид гардиданд ки дар муқоиса ба соли 2020 10630 адад парванда зиёд мебошад. аз шумораи парвандаҳои ба судҳо ворид гардида дар ин муддат аз тарафи судҳо 144554 адад парвандаҳо моҳиятан мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз шумораи умумии парвандаҳои баррасӣ гардида 13031 ададро парвандаҳои гражданӣ, 49296 ададро парвандаҳои оилавӣ, 10942 ададро парвандаҳои ҷиноятӣ, 44218 ададро парвандаҳои маъмурӣ ва 19123 ададро дархосту пешниҳодҳои сохтору мақомотҳои дахлдор ташкил медиҳад. бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардум, мусоидат намудан ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ, гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамояд, аз ҷониби мақомоти судӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истоданд. аз ҷумла вобаста ба риоя накардани қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли сипарӣ гардида 681 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати 681 нафар шахс баррасӣ карда шуданд ки дар натиҷа ба шахсони вайронкунандаи талаботи ин қонун ба маблағи умумии 3 миллиону 96 ҳазор сомонӣ ҷарима татбиқ карда шудааст.
бояд қайд кард ки аз ин шумораи парвандаҳо 274 адади онҳо дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида бо мақсади пешгирӣ кардани вайронкунии талаботи ин қонун бо аҳолии кишвар 1150 суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуд. бо мақсади пурзур намудани масъулияти падару модар ҷиҳати дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умуми башарӣ ва фарҳангӣ, таълиму тарбия намудани фарзанд, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзандон, мақомоти судӣ корҳои муайянеро ба сомон расонд. чунончи дар соли гузашта аз ҷониби судҳо 13302 адад парвандаҳо доир ба вайрон кардани талаботи қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар маҷмӯъ аз 11845 нафар ба 5327 нафари онҳо ҷазои огоҳӣ ва нисбати 6518 нафар ҷарима ба маблағи умумии 1 миллиону 116 ҳазор сомонӣ татбиқ карда шуд. бояд қайд кард ки шумораи баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба риоя накардани қонуни мазкур нисбат ба соли 2020 1700 адад кам шудааст. ҳамчунин аз ин шумораи парвандаҳо дар маҷмӯъ 3718 адади онҳо дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида бо мақсади пешгирӣ кардани вайронкунии талаботи қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба аҳолӣ 1593 суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуданд. аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2021 дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратӣ 144555 адад парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, дархостҳои мақомоти тафтишоти пешакӣ, пешниҳодҳои муассисаҳои ислоҳӣ ва хадамоти иҷро баррасӣ карда шуданд ки дар муқоиса ба соли 2020 9942 адад кам мебошад. бо мақсади ҷалб намудани диққати мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шахсони мансабдор ба ҳолатҳои вайронкунии қонун ва сабабу шароитҳое ки ба содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат намуданд дар маҷмӯъ 22723 таъиноти хусусӣ бароварда барои чораҷӯрӣ ба маҳкуматҳои дахлдор фиристода шудааст. дар соли сипарӣ гардида ба фоидаи давлат маблағи умумии 64 миллиону 492 ҳазор сомонӣ ки ба ин маблағ боҷи давлатӣ, ҷарима, мусодираи молу мулк, зарари ба давлат расонида шуда ба ҳисоб меравад, аз ҷониби судҳо рӯёнда шудааст ки дар муқоиса ба соли 2020 11 миллиону 308 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. ҷиҳати амалисозии барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи барномаи мазкур дар як қатор маҳаллаҳои аҳолинишин, корхонаҳо, ҷамоату шаҳракҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо шаҳрвандон вохӯрию суҳбатҳо доир гардида мазмуну муҳтавои конститутсия, қонунҳои кишвар аз ҷумла 2 қонуни миллӣ ва дигар қонунҳои амалкунанда ҳамчунин дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуд. судҳои ҷумҳурӣ ба хотири истифодаи минбари мурофиаҳои сайёри судӣ баҳри ташвиқу тарғиби қонунҳои амалкунанда ва пешгирии ҷинояткорӣ дар маҷмӯъ 19061 адад парвандаҳоро дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ карда тариқи телевизиону радио 3574 маротиба баромад карданд ва дар рӯзномаю маҷаллаҳо 1379 хабару мақолаҳо аз фаъолияти мақомоти судӣ ба нашр расонда шудааст. ҳамчунин
дар ин муддат бо иштироки кормандони мақомоти судӣ 16 маротиба барномаи ҳуқуқии мурофиа ба навор гирифта шуда тариқи шабакаи телевизионии Тоҷикистон пешкаши шаҳрвандон гардонида шуд. ҳамзамон тариқи шабакаи телевизионии ҷаҳоннамо 30 барнома таҳти унвони ҳуқуқи шумо бо иштироки судяҳои ҷумҳурӣ таҳия гардид. ҳамчунин дар соли сифарӣ шуда аз фаъолияти судҳои ҷумҳурӣ 49 барномаи иттилоотиву таҳлилии додгоҳ сабт ва тариқи телевизиони ҷаҳоннамо пахш гардид. дар соли 2021 4 шумораи нашрияи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кадом ба миқдори 500 нусхагӣ таҳия ва нашр гардида барои истифодабарӣ ба судяҳо ва кормандони дигар мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуд. ҷиҳати иҷрои стратегияи миллии оид ба назорати маводи нашавовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2021 тасдиқ шудааст ва таъмини амнияти давлату ҷамъият ва солимии аҳолии кишвар, амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти назорати маводи нашавовар пурзур карда шуда аз ҷониби суди олӣ нақшаи чорабиниҳои алоҳида таҳия ва тасдиқ гардида судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судо барои амалӣ намудани ин ҳуҷҷати стратегӣ корҳои муайянеро ба анҷом расонданд. аз ҷумла дар ин муддат судҳо 492 адад парвандаҳоро вобаста ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашавовар аз ин шумора 92 парвандаҳоро дар мурофиаи сайёри судӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷиҳати иҷрои барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 бо мақсади пешгирии содиршавии ҷиноят ва омилу шароитҳое ки ба содиршавии ҷиноятҳо мусоидат намуданд, судҳо зимни баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ 5513 адад таъйинотҳои хусусӣ бароварда 2697 парвандаҳоро дар мурофиаи сайёри судӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ оиди 2 маротиба дар як ҳафта ба роҳ мондани қабули шаҳрвандон аз ҷониби роҳбарияти суди олӣ дар ин муддат 2178 нафар муроҷиаткунандагон қабул карда шуданд. иҷрои қонун дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти судии кишвар дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда арзу муроҷиатҳои шаҳрвандон дар доираи қонунгузории ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда истоданд. ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 феврали соли 2009 дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма дар соли 2021 36 мақолаву муроҷиатҳои дар воситаҳои ахбори омма нашр гардида мавриди омӯзиш қарор дода шуда аз натиҷаи онҳо ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи рӯзномаҳои дахлдор ҷавоби муфассал ирсол карда шудааст. дар соли 2021 бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии судяҳо ва шинос намудани онҳо ба фаъолияти кории коллегияҳои суди олӣ дар 105 нафар судяҳои судҳои поёнӣ барои таҷрибаомӯзӣ дар суди олӣ ҷалб карда шуданд. тибқи нақша фаъолияти кории судҳо вобаста ба вазъи иҷрои қонунгузорӣ ҳангоми қабули аризаҳои даъвогӣ, баррасии парвандаҳо ва қабули санадҳои дурусти судӣ дар муҳлатҳои ба қонун муқаррар гардида таҳия намудани протоколҳои маҷлиси судӣ аз ҷониби суди олӣ ва судҳои болоӣ, фаъолияти суди шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Сино, Фирдавсӣ, Шоҳмансур, Исмоилӣ Сомонӣ, суди ҳарбии гарнизони Душанбе ва судҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон ва вилояти Суғ мавриди санҷиш
қарор дода шуд. натиҷаи санҷиши фаъолияти судҳо мавриди баррасии ҳаматарафа қарор дода шуда با مقصد اصلاح کمبودی‌های آشکار گردیده چاره‌بینی‌های مشخص عملی گردیده ایستادند. همچنین باید قید کرد که در سال 2021 از جانب سودی عالی در دایره برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 کارهای معین عملی شدند. از جمله یک قطار سندهای معیاری حقوقی از طرف سودی عالی تهیه گردیده بعد موافقه با وزارت دارایی داخلدار در حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شدند و لایحه قانون‌ها در این لایحه قانون‌هایی که وابسته به این برنامه اصلاحات سودی حقوقی داخل داشتند از جانب پارلمانت قبول گردیدند. در سال 2021 در دایره طلبات قانونی کنستیتوسیونی درباره سودهای جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی سودیه‌ها شماره زیادی سودیه‌ها که در 2 سال یک مرتبه باید به تکمیل اختصاص فرا گرفته شوند به درس‌های آموزشی جلب کرده شده. به غیر از این 437 نفر سودیه‌ها، کارآموز سودیه‌ها و کارمندان دستگاه‌های سودها دایر به موضوعهایی که از عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان برمی‌آیند در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به سمینار و دیگر چاره‌بینی‌های آموزشی فرا گرفته شدند. باید قید کرد که در مجموع نتیجه فعالیت مقامات سودی در سال 2021 خوب است، لیکن نوابسته از این حالا هم حالت‌های رعایت نکردن مهلت بررسی پرونده‌ها، سری وقت آماده نکردن سندهای سودی یا که در مهلت‌های مقرر کرده قانون به طرفان سپردن قرارهای سود آشکار گردیدند و برای اصلاح کمبودی‌ها قرارهای داخلدار قبول شدند. نتیجه فعالیت مقامات سودی در مجلس جنبستی که روز 5 ینوری سال 2022 برگزار شد مورد تحلیل و خلاصه برای جدی قرار گرفت و برای بهتر نمودن کار و فعالیت مقامات سودی به خصوص اصلاح کمبودی‌هایی که در فعالیت سودها جای دارند نقشه چاره‌بینی‌ها و قرار داخلداری ریاست سودی عالی قبول گردید. همچنین با مقصد بهتر نمودن کار مقامات سودی در نیمساله یکم سال 2022 عملی نمودن چاره‌بینی‌های زیرین به نقشه گرفته شده است. معاونان رئیس سودی عالی، رئیسان کلگیه‌ها، رئیسان سودهای ولایتی، شهری، ناحیوی و سودهای حربی وظیفه دار کرده شدند که اساسهای بیکارشوی سندهای سودی را در سال 2021 تحلیل و جنببست نموده در مشغولیت‌های سمیناری سودیه‌ها و جلسه‌های کاری سودها مورد محاکمه و خلاصه براری‌های جدی قرار داده شد. رئیسان سودها و سودیه‌ها وظیفه دار کرده شدند که جهت بررسی خالصانه و سریوقتی پورا و همه‌طرفه پرونده‌ها قبول قرارهای قانونی و اساسناک تمام تدبیرها را اندیشیده هنگام اجرای وکالت‌های خدمتیشان به کشالکاری و سلنگکاری راه ندهند. رئیسان سودها وظیفه دار کرده شدند که از بالای فعالیت سودیه‌ها در سمت رعایت مهلت بررسی پرونده‌ها همه‌طرفه پورا و خالصانه بررسی نمودن حالت‌های کار، سری وقت تهیه و به طرف‌ها سپردن سندهای سودی چاره‌های ضروری را عملی سازند. معاونان رئیس سودی عالی، رئیسان کلگیه‌ها وظیفه دار کرده شدند که فعالیت سودهای ولایت ختلان و سودهای شهر ناحیه‌های آن را مورد سنجش قرار داده برای بهتر نمودن فعالیت این سودها یاری عملی رساندند. سودیه‌های سودی عالی و سودهای پایانی وظیفه دار کرده شدند که جنببستی‌های تجربه سودی وابسته به تعیین جزا با پرونده‌های جنایتی عاید به سوءاستعمال حاکمیت یا مقام خدمتی، پرونده‌های گراجدانی عاید به کوچاندن از منزل استقامتی، عاید به حفظ حقوق کودکان هنگام حل پرونده‌ها وابسته به میراث، پرونده‌ها وابسته به
бар аси ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба риояи 2 қонуни миллиро гузаронида натиҷаи ҷамъбастиҳо дар машғулиятҳои семинарии судяҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раисони судҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳо вазифадор карда шуданд ки оид ба таъмини барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон барои солҳои 2020-2030 раванди корҳои тарғиботиву ташвиқотиро тақвият бахшанд. коллегияи ҳарбии судёлӣ ва судҳои ҳарбии гарнизонҳо вазифадор карда шуданд ки тарғибу ташвиқи риояи қонунҳо, оинномаҳои ҳарбӣ ва баланд бардоштани ҳисси миллию ватандӯстиро дар қисмҳои ҳарбӣ тақвият бахшида бо мақсади пешгирии содиршавии ҷинояти қонуншиканиҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият бахшанд. ва ҳамчунин ба маркази таълимии судяҳои назди судёлӣ супориш дода шудааст ки раванди ба такмили ихтисос фаро гирифтани судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳоро беҳтар намояд. дӯстони азиз, манам мухтасар доир ба фаъолияти мақомоти судӣ дар соли 2021. хоб саволо бошад, марҳамат. اویدی و در برنامه خود شما اویدی سفید کردن اونی که پرونده جلوی شده داشتن سفید کردن و شکنجه چیزی نگفته باشم میخواستم اویدی این کنید و اویدی همون ماده 90 استاد محترم بسیار کودک‌ها و همون شوق و ضعف و همون بازی گوناگون کامپیوتری داده میشوند از چی باشد که گرچه پدر و مادران و اونایی که والدین جزا میگیرن یا که جزای معمولی میشن لیکن همون نقطه‌ای که باید دستگیر میشن و دائما فعالیت میکنن نسبت همین یکون چاره‌اندیشی نمیشد. این پیشتر هم یک سال پیش من مستقیم شده از شما خواهش میکرد که یکون قرار داخلدار پلین مثلی اولی میشد اویدی اقلا همون چیزایی که باز گروه‌آوری تشویق میکنه همون فرمانده اتومات بازی و آدمکشی و تانک بازی کردن همین چیزا ممنوع بکردن یا همون دستگاه کامپیوتری چیز استادی را میکردن. بعد یک درخواست داشتم اویدی تمام وقت من از شما را مسئله کردم اویدی یک مادر سه کودک و نزدیکی در قبول شما چندی مدافع بودن شما نبوده معاونین شما این که قبول کردن اویدی سعید و سویره اویدی زوجه یکی از سودیوی سودی شما بود و هم سودی وزارتان آزاد شدگه اویدی همین خواهش میکنم درخواست که همین پرونده تحت نظر شخصی شما گرفته شود تا که حقیقت شد چون که خانه همون دختر زندگی از هوای لیکن امروز زیاده از 7 سال بشه اما دختر ایتر بیرون کردگه در دیگه جو زندگی میکنه این خواهش من تشکر. خب کالو раҷаб шумо тайёр шавед ва доир ба моддаи 90 ва таклифи ин кас вобаста бар дар ҷаласаи пленуми суди олӣ мавриди баррасӣ қарор додани татбиқи ҳамин талаботи қонун қабул кардани қарори зарур бошад агар қарори пленуми суди олӣ ва ҳамчунин он чизе ки гуфтанд мусодира намудани манамун таҷҳизотҳое ки бевосита анамун ҷалб мекунанд кӯдакҳоро барои машғул шудан ба ҳамин фаъолияти аз дарсу аз тарбия дур. хоб шумораи умумии ҳукмҳои сафедкунанда ҳамада дахл дорад нависед бо дигаро ҳам такрор накунанд. дар соли 2021 аз ҷониби мақомоти судӣ дар маҷмӯъ 10 ҳукми сафедкунанда бароварда шудааст. яъне дар 10 ҳолат шахсоне ки аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ айб эълон карда шуда буданд дар натиҷаи баррасии парвандаҳо дар мурофиаи судӣ бо ҳукми суд сафед карда шуданд. хоб доир ба содир намудани ҷинояти шиканҷа дар соли мутаассифона новобаста аз ин қадар чорабиниҳое ки аз ҷониби роҳбарияти мақомотҳои дахлдори ҳифзи ҳуқуқ
дар самти пешгирӣ кардани ин намуди ҷиноят амалӣ карда мешавад. мутаассифона соли гузашта низ як парвандаи ҷиноятӣ нисбати 3 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд ва бо ҳукми суд ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ муҳлатот чандӣ буд? муовини якуми раиси суди олӣ به مدت 10 سال یک نفر به مدت 12 سال و یک نفر دیگر به مدت 13 سال آزادی کنند. یعنی برای صادر کردن شکنجه یک نفر به مهلت 13 یک نفر به مهلت 12 سال و یک نفر به مهلت 10 سال از آزادی محروم کرده شدند. خب پرونده سعید و سایرا خب کی باست اخبارات آغاز مورد بررسی سود قرار دارد. آمادگی بود معاونای رئیس سودی ولی اون کسر عریضه شکل گرفتگان درباره شکنجه از آقای دیدگیش بعدا برای مراجعت کردن جلو شدن و سودی نوعی سینا ارسال کرده شده است. این کدام سودی است؟ کی؟ صاحب سودی ولایتی کوهستان بدخشان رحمت‌الله توجیهی آزاد کرده شده است. خب به هر صورت من خودم به‌واسطه نظارت میکنم در دایره طلبات قانون پرونده باید مورد بررسی قرار داده شود نوبسته از آن که سابق شهرورش سودیا بود کارمند مقامات سودی بود باید عدالت تامین باشد و پرونده در دایره طلبات قانونگذاری درست مورد بررسی قرار داده شد. به‌واسطه من خودم این پرونده را نظارت میکنم. خب کانون رجویش ماده 90 قطعی یکم چی شرط دادنید منم Muhterem Reis, özellikle Giron'da Şokan Mabadam'ın kayıtkamki Mitoley yakın Mitoley Ravon Cambasti Amali Sudi Oyut Babarati Parvanda Kuvarmantini Mamri Bomodi Navar Pişkini Gerdas Dar Mitoley yakın Mitoley Jori Muhammed Ami Guru kategori Parvanda Kuvarmantini Mamri Omdiş Karol Metim ve Adnatçı Hamin جنبستی اگر دادات در میان آید ممکن قراری کلمی نام یا که قرار کلمی که عمل میکنم ممکن در من یکم تغییر ایلوا وارد کرده شود. وابسته با اون که در وابسته با اونجایی که حوزه دلپیشی میگذارندم صاحبانی همین جایی کامپیوتری و به جوابداری معمولی کشته شوند و بعد اون تجهیزات کامپیوتری باید مصادره کرده شوند. همین قید کردن هستم که در مورد 90 کد سوپرمانتین معمولی در سنگش مصادره اشیاء سوپرمانتین معمولی پیشبینی نکرده است. بنابراین من سودو نمیتونم که همون اشیاء سوپرمانتین معمولی رو یعنی درست آخه فکر این کس هم همین است که چاره‌جویی کرده شود. جنبستی را که مانده باشند همه پرونده‌هایی که از جانب سودا موردی بررسی قرار گرفتن اونا طلب کرده گرفته می شوند در سود عالی مورد آموزش قرار داده می شود مبادا کمبودی و خطاگی‌هایی که از جانب مقامات سودی اگر هنگام بررسی این کاتگوری پرونده ها رخ داده باشد برای اصلاح کمبودی ها ما چاره‌جویی میکنیم و اون چیزی که شما پیشنهاد کردین ما حتما مورد آموزش قرار میدیم نوشته گیرید با کانال راجع نوشته گیرید میبینیم اینا مرحبا محترم رئیس در مورد پرونده عزت همون میخواستم گفتم که چرا قانونی آف نسبت به او تطبیق نشد در حالی که بیشترش نزدیک همون جبران ضرر را پرداخت کردم و اون 232 سامانه که یک طرفی دادگر واضح نشده بود در اون امانت گذاشته بودم میخواستم دلیلی و آف تطبیق نشدن را میگفته و چرا در این مرافعه‌های دادگاهی او بدون حضور ژورنالیستان صورت گرفت ما چند بار مراجعت کرده بودیم در حالی که شما همیشه از زمین منبع رسمی میگویید که در دادگاه عالی همیشه برای رسانه‌ها باز است برای همکاری ولی ما میگوییم متأسفانه راه دعوا بسته در مسئله موی سفیر میخواستم پرسم که در حالت گفتیم نسبتی سال گذشته کم است یا زیاد بعدا بر اساس کدام جنایت‌ها همین موی سفیر صادر شدند خب از سوال دیگم شروع میکنم
шумораи ҳукмҳои сафедкунанда дар муқоиса ба соли 2020 зиёд аст. Меликзода чанд адад зиёд шудааст? 8 адад зиёд шудааст. 8 адад зиёд шудааст. муовини якум бинед категорияи парвандаҳо бошад, баъд ҷавоб медиҳед. хуб, парвандаи Иззат Амон аз ҷониби суди олӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифта буд. парвандаи аз суди шаҳри Душанбе баррасӣ карда. ба суди шаҳри Душанбе ки баррасӣ карда бошад, шумо назди суди олӣ омадагӣ нестед. зертовбаи суди олӣ аст. шумо ҳозир баромадтон аз савол гузоштанд, ҳамин хел савол гузоштед ки гӯё суди олӣ ба омадеду мо иҷозат надодем. вақте ки суди шаҳри Душанбе парвандара нисбати ному насаби дурусташ ки аст, ин қаллоба ному насабаш холуф Иззатулло аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ айбдор карда шудааст барои содир кардани қаллобӣ, фреб кардани шаҳрвандон дар якчанд ҳолат. вақте ки парванда дар суди шаҳри Душанбе мавриди барасо қарор гирифт, зарара барқарор карда набуданд. зарар ки барқарор набошад, нисбати ин кас ҷазои ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд намуда ё ки татбиқи қонуни афв нисбати он кас сурат нагирифт. он кас ҳукми суди шаҳри Душанбе эътибори қонунӣ пайдо кардааст. эътибори қонунӣ ки пайдо карда бошад, масъалаи татбиқи қонуни афв дар муассисаҳои ислоҳӣ сурат мегирад. ба таври умумӣ вай холуф ҳастми, Иззат Амон ҳастми, ягон лақаби дига қатъӣ ҳастми, тартиб умумӣ аст. агар парванда мавриди баррасӣ суд қарор да бошад, масъалаи татбиқи қонуни афв суд мебинад. дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ки бошад, роҳбарият маъмурияти муассисаҳои ислоҳӣ мебинад. агар дар тафтишоти пешакӣ бошад, мақому сохторҳое ки бевосита тафтиши парвандаҳои ҷиноятиро ба ӯҳда доранд сурат мегирад. ман намедонам, ин қадар муҳим нест. мардума фреб кардааст, қаллобӣ кардааст, маблағе ки спорид, баъд қонуни афв татбиқ мешавад. хоб, кадом статьё қатъи, кадом моддаҳои кодекси ҷиноятӣ қатъи ҳукмҳои сафедкунанда бароварда шудааст? Марҳамат, муовини якум раиси суди олӣ. با مود 177 قسم یک برخواستان سرکشی نمودن پدر و مادر از تامین فرزندان، با مود 247 قسم 2 خالوبی، با مود 112 خاصنا رسوندن ضرر سبب بسامتی، با مود 116 لطفو، اینچنین با مود 147 قسم 2 وارد نمودن داخل پذیری ماضی. خب مرحمت، دیگر سوالو نیستن؟ دیگر سوالو خب فهمو مسئله مسکون کردن به منزل هنگامی بیکار کردن عقد نکاح، مسکون کردن همسر و فرزندان نابالغ به منزل استقامتی. شماره عمومی پرونده ها چقدر است ملک زاده سردار ریاستی آمار؟ در سال 2021 از سوی جمهوری 3136 پرونده ها بررسی کرده شدند. 3136. خب در مقایسه 2020 396 پرونده زیاد میشه. 396 پرونده زیاد باشد. این در حقیقت پرابلمی است که بسیار تشویش‌آور بوده. مخصوصا روبریت سودیاری باید مثلا توجه خیلی جدی دارد در سمت تامین نمودن حفظ حقوق و منفعت‌های کودکان خردسال و نابالغ. مرحمت، با کی سوال دارد؟ Господин Шумьон, у вас раньше в пресс-релизах вы давали какой-то сравнительный анализ. В частности, у вас есть данные по тому, сколько дел было рассмотрено, но нет данных о том, сколько дел было отменено. То есть
сравнительный анализ хотела бы увидеть. Так, замечание принимается. Вы знаете, не только замечание, нужно, что нам дали эти данные. Не, количество отмененных решений вы имеете в виду, да? Решений, по приговорам вот эти оправдательные Ну, общий суд. считаются. То есть приговоры только вот эти, да, могут быть отмененные. То есть Нет, сами это... оправдательные. Нет. Оправдательные приговоры – это отдельно. Ага. А решение? Это отдельный вопрос. Это те дела, которые наши суды рассматривали, пришли к выводу, что те или иные лица не совершили преступления, и они были оправданы приговорами суда. Так вот, сравнительный анализ просите, количество отмененных судебных решений вы имеете в виду? Решение, да. Так, Меликзода в прошлом году. Было у вас даже в процентном соотношении это раньше приводилось. Мы будем иметь в виду, Материал. господин Тураев Камол, когда мы с вами готовим пресс-релиз, вот эти моменты мы должны учитывать. Начиная от общего количества поступивших судебных дел, кончая внесенных судебных решений, отмененных приговоров или решений судов. Эти моменты мы подробно должны писать, чтобы у представителей средств массовой информации не возникали вопросы. Так, количество отмененных. Сейчас мы ответим на ваш вопрос. 347 судебных решений в прошлом году были отменены, и по сравнению с 2020 годом количество отмененных судебных решений на 24 решений больше были отменены судами вышестоящих инстанций. При том, что у нас в целом рассматривалось 144 тысячи, да? Да, 144 тысяч. Из них только почти 350 были отменены. Да. А в процентном соотношении сколько составляет? Это не важно. 0 асад 24. Дар муқоиса ба соли гузашта 0 асад 0,1 зиёд шудааст. 0 асад 0,1 зиёд шудааст. Понятно. Так? Другой момент. Вот вы здесь говорили о недостатках в деятельности судей. Скажите, пожалуйста, помимо того, что они пропускают какие-то сроки, какого рода жалобы на судей к вам поступают? И сколько из них были вами рассмотрены и как вы даны ответы? Лутлозода хасми, малмоти умми. Так? Чанта? Пока господин Утфулзуда ищет, можно к вам лично еще один вопрос? Так, пожалуйста. Очень часто люди жалуются на то, что практически не могут вас застать во время приема. А приемы, которые проводятся другими сотрудниками Верховного Понятно. Суда, они не имеют эффекта. Так. В частности, на это жалуюсь я. Так, вы, наверное, в курсе, что 3 года тому назад было принято распоряжение президента республики и соответствующее постановление правительства Республики Таджикистан и руководители республиканских министерств, учреждений были закреплены за ходом подготовки к 30-летию независимости республики. Я, как представитель правительства Республики Таджикистан, закреплен и ответственен за реализацию утвержденных мероприятий в город Нурек. Поэтому обычно суббота-воскресенье я нахожусь в городе Нурек. Мы там очень много построили, фактически на 103% реализовали то, что мы
наметили, да, наметили. И эта работа продолжается. Но с другой стороны, в Верховном суде, когда граждане придут на прием, их принимают все заместители председателя Верховного суда, председатели судебных коллегий Верховного суда, руководители соответствующих управлений аппарата Верховного суда. Такого ни в одном министерстве и ведомстве нет, только в Верховном суде, чтобы вы знали. А когда у меня будет время, я тоже принимаю. Но в любом случае, когда люди обращаются в Верховный суд, чтобы вы были в курсе, и когда наши судьи изучают эти вопросы, жалобы и заявления граждан, они в обязательном порядке доложат председателю Верховного суда. Этот вопрос находится на личный контроль председателя Верховного суда. Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, жалоба, сейчас, да. За 2021 год в общей сложности, то есть поступили жалобы на действия судей в количестве 541. 541? Да. Из них 41 подтвердились. Так. И в отношении судей, которые допустили нарушения, были приняты меры. Меры дисциплинарного характера. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности. Но есть моменты, когда судьи не только нарушали требования законодательства, но когда они совершили преступление, они были отстранены от должности и были привлечены к уголовной ответственности. Так, пожалуйста. Господин председатель, скажите, пожалуйста, какова тенденция правонарушений, связанных с несоблюдением закона Республики Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов? О, я подробно рассказывал. Придется еще раз повторить. Вы не сказали, идет на спад нарушений или... Так, председатель коллегии. Так, Вулкан Раджабович, пожалуйста, статистика. روی معلومات عمومی طوری که محترم رئیس دربار مجمع کردن این گونه ورودن معمولی یعنی وابسته به تنظیم عنعنه و جشن مراسم نظر به سالهای پیشین در امسال 2000 قریب 2000 پرونده کمتر بررسی کرده است. Не. قریب 2000. Так, Меликзода, статистика. Танзими анана джашну маросимо. Так. Не, сравнительный анализ она просит. Да, она... در سال 2009 6,000 پرونده بررسی شده بود، در سال 2021 باشد 681 تا، یعنی شماره عمومی بررسی این پرونده و 72 تا عدد زیاد شده است. دو تا همگی زیاد شده است. 72 تا. 72. Ну, ясно. Так, Марамат. روشن حکیم‌ها انجمن ملی رسانه‌های مستقل در سال 2021 نسبت چقدر مبالغان حکم صادر شده است و اساساً برای کدام جنایت‌ها؟ Саломат бошед, муомин яким раис судёли сардор раисати омор дар ҳақиқат масъалаи ҷиддӣ аст. Дар соли 2021 нисбати чанд нафар ноболиғон аз тарафи мақомоти судӣ парвандаҳо баррасӣ гардиданд? Микрофон. در سال 2021 نسبت 413 نوبولت پرونده بررسی کرده است. مقایسه سال 2020 خب 382 تا بود. چقدر زیاد شده است؟ 31 عدد پرونده نسبت نوبالغان زیاد شده است. خوش بودم هستم 400 و چند؟ حکم عدالت‌طلب نسبت 433 نفر بود. خب مرحمت
Валейкум ассалам. جناب رئیس سودی اولی اخبار خودی از خودی من در مسئله پرونده‌های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم اینا بخوام سوال کنم که در سال گذشته وضع چگونه بود؟ مثلا وزارت کار داخلی بود که 313 جنایت سودی پرونده باز کردن یا چی؟ شما چقدر حکم رو آوردید؟ پرونده بررسی کردید؟ خب معلوماتو هست رئیس коллегия батиет Сафар Нусратович Марамат اونه پرونده‌های خصوصیتی اکستریمیستی داشته چی؟ در مجموع 300 چند تا گفتم پرونده‌ای که در وزارت کارهای داخلی او پرونده‌ای که مورد تفتیش قرار دارند یا پرونده‌ای که قد می‌گردند اونو با مقامات سودی وارد نمیشوند لیکن در مجموع سردار ریاستی امور چقدر است؟ انا اینورا در مجموع همین جنایت‌های خاراکتری اکستریمیستی و تروریستی در مجموع چقدر است؟ 225 پرونده نسبت 415 نفر یعنی زیاد شده است خب مرحمت سلام علیکم من مهمه دولت و و علیکم السلام خب چونایی که در ورقه تلویزی آمده است وابسته به عدد پرونده‌های اولوی که از آن 3136 نفر و مسئول برقرار شده است اینجا می‌خواستم فهمید که در داخل همین وابسته به زن‌های مثلا شماره زن‌هایی که از روی آنها پرونده جنایی باز شده و خط کرده است اونا را می‌خواستیم بفهمیم که چقدر هستند و فقط بانوان زن‌های و دختران همین را می‌خواستیم صادرشوی جنایت از جانب زن‌ها معاون حکیم رئیس سودی عالی مرحمت در سال 2021 آگه 895 پرونده نسبت زن‌ها بررسی شده است 895 پرونده نسبت زن‌ها سال 2020 بود 931 در مقایسه 36 عدد کم شده است در مقایسه با سال 2020 36 جنایت‌ها خب آدم‌کشی 7 نفر قصداً ضرر وزن مسئول رسوندن 14 تا خرطوش نورمالی 3 نفر قلابی هم از قلابی در سال 2021 109 نفر زن مثلا 102 نفرش قلابی دوستی 110 نفر اورادگری 6 تمجوی 2 سویکوری غیر قانونی 1 آبوشی 155 نفر خب به طور عمومی من همین کاتگوری جنایت‌هایی که متاسفانه از جانب بانوان صادر شده‌اند در سال 2021 مخصوصا آدمکشی و دیگر جنایت‌های وزینی که صادر شده است تشویش‌آور است در مسئله پیشگیری کردن تقویت دادن کارهای فرماندهی سپارش داخلدار به مقامات سودی داده شده است مرحمت سلام علیکم من مجموعه حکیم هستم از بیچاره دوشنبه و علیکم السلام من می‌خواستم محترم رئیس در مورد اونهایی که یعنی تو با خودش آورده رسانیدن که نفر سبب شده است شماره‌اش مثلا یعنی چقدر از طریق بازار خب با خودکشی رسانیدن доведение до самоубийства так пожалуйста
43 پرونده بررسی شده است. 43 پرونده در سال 2021 بررسی شده است. گذشته 34 تا بود، 9 در مقایسه 9 تا زیاد شده. متاسفانه در سال 2021 9 پرونده زیاد شده است. اینم یک از پروبلم‌های جدی جامعه امروزه ما و شما هست که همین حالت‌ها راه می‌دهد تا به خودکشی آوردن شهروندان در نتیجه جبر و ستم یا دیگر کردارهای غیر قانونی اعضایان عائله است و دیگر است. این مسئله تشویش‌آور است. ما باید اطراف این مسئله کارها را جدی‌تر به راه مانیم. так сабабҳо ҳолато зафар нисбатович аслан таҷрибаи судӣ қатъи чӣ хел аст? барои кадом кирдорҳои ғайриқонуниё ки дар кадом ҳолатҳо маҷбур мешаванд шаҳрвандои мо асосан зано ба худкушӣ даст мезананд? خب فهمو مرحمت نیستن دیگر سوالو. خیلی درحمانیان روزنامه جمهوریت محترم رئیس روی نکردن مهلتی بررسی پرونده‌های سودی و سر وقت تغییر و به طرفان سپردن قرارهای سودی از جمله کمبودی‌های در فعالیت مقامات سودی گفته می شود که شما در نشست‌های مطبوعاتی اعتراف می‌کنید. خب در گذشته گفته میشد که این نورسایی بنابر زیاد بدون سرباری سودی هاست. حالا سبب در چیست که این کمبودی و نورسایی یک مشکلی دوامدار شده است و راه‌های برطرف کردن اون در چیست و همچنان اگر معلومات باشد وابسته به بررسی پرونده‌های جنایتی باید به قاچاق انسان یا خود سودای آدمان خب مسئله در مهلت‌های مقرر کرده قانون بررسی نگردیدن پرونده ها در یگان مورد ما اینا پیوست نمیکنیم، علاقمند نمیکنیم به زیاد بودن سرباری سودیه ها. وظیفه سودیه از آن عبارت است که در مهلت‌های مقرر کرده قانون پرونده بررسی کند و قرار داخلدار را قبول کنند. در حقیقت شما درست گفتید که همین کمبودی سال به سال تکرار شده آمده ایستاده است و این در حقیقت یکی از نارساگی‌های جدی در فعالیت مقامات سودی جای داشته به حساب می رود. سبب‌ها گوناگونند. بعضاً از بی‌مسئولیتی رئیس کننده مرافعه سودی، یعنی سودیایی که در استحصالاتش پرونده قرار دارد، بعضاً با سبب سر وقت با مرافعه سودی حاضر نشدن اشتراکچیان مرافعه می شود و دیگر حالتها. لیکن در همه مورد طلبات قانون است که مهلت مقرر گردیده رعایت کرده شود. با معلومات شما می رسانم که در نتیجه اندیشیدن چاره‌های خیلی جدی از جانب رهبریت سودی عالی ویران کردن مهلت بررسی پرونده ها در مقایسه با سال 2020 کمتر شده است. خب معلومات های آماری چقدر است؟ در سال 2021 در مجموع واسه به جنایت خرید فروش و خرید فروش و دامون سال دیگرشون tak 6 پرونده بررسی شده است. سال 2029 پرونده بود، در مقایسه 3 کم شده. خرید فروش و دامون شماره 6 پرونده بررسی شده است، 3 عدد کم شده است سال 2020. خب 6 پرونده بود. مهلت سردار ریاست ویران کردن مهلت بررسی پرونده ها 289 پرونده در مقایسه با سال 289 پرونده با ویران کردن مهلت بررسی شده است. tak در مقایسه 33 عدد کم میشه. کم است. به هر صورت طوری که من گفتم این مسئله جدی است. ما اطراف این
дар қарори дахлдори раёсати суди олӣ ва нақшаи чорабиниҳое ки нақшаи корие ки мо барои нимсолаи аввали соли 2022 таҳия ва қабул кардем маҳз ислоҳи камбудиҳо дар ин самт ба нақша гирифта шудааст. Марамат. Саломат бошед. Дасти ки баъз маълумото сардор муовини якуми раис суди олӣ. Марамат. 177 парванда. خب 46 عدد زیاد شده است. اینم پروبلم خیلی جدی است. محترم سودی‌های سودیولی، رئیس‌های کالگی‌ها، معاونان رئیس سودیولی، منم کمبودی‌های جدیه که در جامعه امروزه جای دارند. نقش و سهم مقامات سودی باید نظر رس باشد. یعنی که در این سمت در تقویت دادن کارهای فهمانده‌ای و تشویقاتی و ترغیباتی در مرافعه‌های سیار سودی بررسی کردن همین پرونده‌ها که مردم بینن که این کردارها غیر قانونی است، جنایت است، برای همین به جوابگری جنایتی میکشند. یعنی تمام چاره‌ها را بینیم که صادرشوی این کاتگوری جنایت‌ها از جانب شهروندان تاجیکستان کمتر گردد. سوالات هستند دیگر؟ نه وای دیگر چیز است. نه این سوالی که شما اول گذاشتید وای فرق میکند از این سوالی دومی گذاشتگی شما با هم دیگر علاقمند نیستن. اینو مومن یکم هستن بس این سوالی که از گذاشتن معلومات شما با هست. ظفر نصرتویچ چی از تجربه سودی بونم این مسئله خطی؟ نسبت 15 نفر 15 پرونده جنایتی با مسئله که از پرسیدن. خب مرحمت. محترم رئیس سید حیدر اسلامپای اویلی کودک فروشی یک عمل بسیار رنگین است. آیا چنین فکت با حق بود یا که اگر باشد در کجا به شمار شد؟ خرید و فروش کودکان موین یکم چقدر است؟ چند پرونده ما بررسی کردیم؟ جنایت‌های با خرید و فروش آدم‌ها و خرید و فروش نابالغان یک جای حساب می‌کنیم و برای اون بهشون معلومات دادیم که در سال 2021 این کاتگوری پرونده‌ها 6 پرونده و سال 2020 9 پرونده алоҳида хариду фурӯши кӯдакон нест ме парвандаҳое ки нисбати зано ҳозир ахборот доде 3 парванда. хоб марҳамат. این قدری که اطراف این پرونده ها نوشتن. خب ظفر نصرتویچ فهمیدم سوال شما را. закрытие судебных заседаний ба дидагӣ. Так خب مرحمت. موین یکم رئیس سودی اولی همین سوالی که گذاشتن کدام سود دید با کدام ماده های کودکس جنایتی چی قرار قبول شد نسبتی دولتов لطفالله نسبتی وای دولتова پرونده جنایتی دولت لطفالله از جانب کلیگ سودی و پرونده جنایتی سودی اولی معامله بررسی قرار داده شدن با حکم سودی اولی از 14 دکتر 2021
Davlat hududlu davlat değil, bu modu yaksıdı kısmı du. Yaksıdı hafta kısmı du ve yaksıdı hafta tutkulu jinatik nabırdı. Müsaade ve mardum jinatı, cadı maram sultan hazır kabul Cinayetoy sodir kardagir ve güyet çi است؟ Jinatoy modu yaksıdı nö. Kodik jinati in suikasti bakıp kışıyla sonda ni şahseki acati modi to beyt nakobe boşad. Modu yaksıdı hafta kısmı du bandi ve azobu hukumeti cismoni یا روی بارای و توکوی منتظم خب و ماده 170 دوزنگی همین سه ماده تکرار بودنسه در مجموع جناتو جلو Davlatı var. Davlat ve azizlerimiz jönübi kalegi stüdyo parmandoy jönati stüdyoli mağlubi verse kabul kıldı parmandoy jönati ve boğum kalegi stüdyo parmandoy jönati administrasyonu dekar dışarı biraz ister. Davlat ve aziza dosununa bu moda sido kısmı ise yaksıdı çok kısmı ya. Yani suikast kuştu, nagodun istihdam ve cazo ameliyatı yoldaş ve maruzda aldı. Tozoda modeli Madina Mamacunova buradaki budan ki bu hukmi sud rozinestan ve şikayet. Aynı bu acuni bir himayetler cevabıda şikayet kasasyonu peşinat kardeşler nispeti hukmi sudi mazkur ve parmağında dar marhile barrasi dar sudi marhile kasasyonu kanundu. Sudi oliba. Hop, nesan diğer savalo? Maramat. اجرای قراری سود سرکش کرده بود. خب هستن حالت هنگامی اجرای قرارهای سودی وابسته به مسکون کردن بسیار مشکلی ها پیدا می شوند، بسیار مشکلی ها پیدا می شوند. نه در همه مورد صاحب منزل اساساً راضی نمی شوند و متاسفانه بعضن وقت شخصی که مسکون کرده شده است بند میکند حجره داخل داره و دیگه زندگی نمیکند پرابلم ها پیدا می شود بعض این حالت ها باز بحث های نو با میان می آید یعنی این حالت ها هم هستند که در مجموع مقصد قانون و وظیفه که نزد مقامات داخل دار گذاشته شده است تامینی حقوق و منفعت های شخصان داخل دار مخصوصاً کودکان نابالغ و خردسال است. دیگر سوال نیستن؟ tak مرحبا. حبس یک عمره خب مرحبا مومن یکم رئیس استودیولی سرداری ریاست امور در سال 2021 از جانب سودهای جمهوری جزای محروم یک عمره محروم کردن از آزادی چقدر؟ 6 نفر با جزای یک عمره محروم کردن از آزادی محکوم کرده شد. ملکزاده کم شده است یا نه همین نمودی جزا؟ حسب معلوماتو خب مرحمت دیگر سوال هستند اگر نداشته باشد تورایف کمال بخش اطلاعات سوالی که اون کس گذاشتن که شماره جزای یک عمره محروم کردن از آزادی زیاد شده است یا کم انیق کرده تلفنی در خبر تید که چقدر است مقایسه گرفته خب سوالا نباشد تشکر برای کار موفقیت شما باد